पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारा दाबी पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारा दाबी पूरा करो जतन आं चैनल फाइ कामया फाइ पियो तिनी भिडियो के हा आं मास नाम हा बो मास नाम मखे खा आचम खा आं बेथा खा खा काओ अंकेन खा फकनो खाकचाओ चिनी सामुं तां तने रंबो पान्दाओ अंके जुं जतो YBI BPF चिनी आसाम हाते अतंनाय राव के चुद्रिम थ बो सं थामबाय के जुं ककमा चालाय मरो चिनी ब्रु आसाम हाते अतंये खकजे खकपि खेंलाय मरन ककमारन तोये जुं याप्रि सेलाय मरो हाबा हिंलाय मरो हाबा राय सालाय मरो बेथा खाकचां संहा खेन जुं मातंहा माहिंके आंले खुपो लाम्पो साने हा फनong jaya aring pipo bidu ke mas nam ha boro nuk sawe ang khakchang bawe brono ang je joto su jatin bawo samung tang ton rono betha ke khakchang ma hamba ya phayo naro joton sa kawo jini asamoni BPF rono akhe chini YBA rono akhe chini chudrim tho rono jung bodi ke jatin samung bai khlaye tanglai moro birat khakchang soha si jung jat संगठन के थांबाय खेन जुं कौचा लाये बदि खिये हाबाला लेहा चिनी ब्रु आसाम हाते अतंये खकजे खकपि उलायम जागा क्रय मुंगा क्रय तंथाय क्रय जाथाय क्रय खंम मारावनो अंके चिनी स्नि मुं स्नि या ST स्टेटास उया मा आबरावफोरनो जुं डिमान्ड खेलेहा आखे फरेस्ट राइट राव जुं बें नोक मातां तंफो जुं मातां याखे फरेस्ट जागाराव मातों मिहिये जुं तांरे yang तंमो माराव abo marofo demand toye saleha tini 23 November o boroke chini hailakani district bojaga ono thangi chung sisa rally rok khelaye press meet rok kheleha mainai maya abo kauya are pipo chung sainlen nangba hinke ma sain laimsi bo wa habai khlaye chung success on ma himo phonong ya ar po berak ke khokchang so ke ma tongo barke chung sain na ya singke bing rimchu tongpor ya phongmayu hinke रिया तो आपो जों साइया नै नांगौ साइया अंके बर' कथा अंके ट्रेक जु साकाव फन मा थांनाय आरो बये बर' माइसिया तनाय जत आरो प्रेस मिट न जत सु थांनाय रनो बेट खाकचां मा हामबाया फायो ममिं के ब्राव जातिन बा आसुके हाबा तांगमो आसुके हाबा का हामराय सामरो अंके बसु साव थायो ब्राव हर छिया चाया के जंगे बनो ब्रेके जाति हाममे नाय बेखे द्रले मेनाय बेखे थुमारवा के तंमेनाय हिये ब्रो जतसु हाबा चंगे राय सामरो बे थाखाकचां संखे मा तंगो आरोमि तिनिया ब चिनि आसाम हाते ओ ब्रु नि खकसि मु रनो तोये ककमा साले मरो सामहा नरं बिसकांगो बिदु तुइ मा फाइमसि नाइलाय तंदि बिदिनो कथा याहानि आखे नरनो काबाओ बदि खिये चिनि जातिन बाओ सामुं काम के तांने रंबो पांदाओ जतो ईश्वर साकाओ आशीर्वाद साइंख्रो न हिये माकाबाओ बरस पस्पत तंके चिनी आसाम हाते अनि सब हेडक्वार्टर YBA अंके चिनी ब्रह्मनां बाहुला रियांग आबन खै फिकेसे चिनी ब्रु हिल्स रिजन नि प्रेसिडेंट YBA नि ब्रह्मनां चमेन्द्र रियांग आबिन खै फिकेसे ब्रु हिल्स प्रोटेक्शन कमिटी नि ओंये चिनी ब्रह्मनां नरसिंह रियांग बिन लगेयो काइथंनाय चिनी रायजो कुमार रियांग ब्रह्मनां आबन खै केसे BPF नि चिनी त्रे होग्रा काहामराव आसुनो ब्राव थांये आरो इंके चिनी उचित त्रे के हातं फियो ब्रह्मनां काइजराम रियांग बुंखेबु साब हेडक्वार्टर नि बायसंनाय आवर खिये त्रे ब्रांच सफन के हाकनै थांये जे स्लानाय जरावार खे थांये सामं तांलायहा बारि खाकचां संखे मा तंगो नाइलाय नायराना खे ब्राउन ब तिनिनि हाबा कालामराव ब्रेखिये बिदुनो नाइलाय नेग्राना ताओ फाइदि पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारा दाबी 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 पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान
दाबी पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारे दाबी पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारे दाबी पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो আজি মেইন উত্থাপনটো মই ফৰেষ্ট ৰাইট বিষয় লৈ উত্থাপন কৰিছোঁ। ফৰেষ্ট ৰাইটটো আমাৰ অতি সোনকালে দিয়া হওক এইটো আমি চৰকাৰৰ পৰা আবেদন জনাইছোঁ। কি সমস্যা হৈছে? আমাৰ নিদিয়াৰ বাবে বহুত সমস্যা আছে। সমস্যাটো এতিয়া কৈ এইখিনি সময় শেষ কৰা নাযায়। চৰকাৰৰ পৰা আমি একো মানে সুবিধা নাপায়। আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ হস্পিটেলৰ পৰা ধৰি একদম পানী PMY ঘৰৰ পৰা ধৰি একো পোৱা নাই। তাৰমানে কাৰেণ্টৰ পৰা ধৰি আদি এভৰিথিং। নিশ্চিতভাৱে দেখা গৈছে এই সকলো হৈছে হাইলাকান্দিৰ তেখেতসকল য়াং সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেখেতসকলে ফৰেষ্ট ৰাইটছৰ বাবে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰি আছে। क्या आप लोग का मेन डिमांड है और क्या आप लोग डिमांड लेके आए? एक्चुअली हम लोग यहाँ पे डिमांड लेके आया है on behalf of Bru community. We are a Young Bru Association. My name is Bahulal Riang and I'm General Secretary of this organization. And today we came here to demand that especially this Kasar area, like Kasar district and Karimganj district, they have already received their forest right. They have been already got the forest right act, and in Hailakandi especially, we people we are deprived from that. So our demand is that to solve to fulfill our demand is that to give us the rights of forest right implementation, and as we are staying here before the independence, and especially we know that Hailakandi district is not restricted for Hills tribe, but we are living here as a Hills tribe, so we do not get the facilities of this ST status. So we demand to give us we are related with Boro Kachari also. We are similar, familiar only, even the language also. So we also demand to give us ST plane if it is possible. If your demands are not fulfilled, what do you think? If our demands is not fulfilled, then we are thinking that to boycott the coming Panchayat election, because this is very important for us that we people are deprived from any kinds of scheme and any kinds of facilities from the gov. So if this demand is not fulfilled, then we are planning, we Young Bru Association are planning that all the young people from every South Hailakandi or in this district Hailakandi, we are going to boycott the board on the coming election. নিশ্চিতভাৱে দেখা গৈছে যে এইসকল ব্যক্তি সকলোৱে হৈছে ইয়াতে য়াং ব্ৰু এছ'চিয়েশ্যনৰ সদস্য। তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যে তেখেতসকলক যাতে বন অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হয় আৰু যি দক্ষিণ হাইলাকান্দিৰ যি পিছ পৰি থকা এই সম্প্ৰদায়ৰ উন্নতি কৰা হয়। फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारा दाबी पूरा करो 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 फॉरेस्ट राइट प्रदान करो তাদের মুখ্য দাবি হচ্ছে হিলসের প্রদান করা হোক এবং ফরেস্ট রাইট যেটা আছে তাদেরকে প্রদান করা হোক। আমার সঙ্গে আছেন এখানে ব্রু রিয়াং সংগঠনের সদস্য। জানতে চাইবো আপনাদের দাবি কি? আমাদের মূল দাবিটা হলে আমাদের হাইলাকান্দি জেলায় ফরেস্ট রাইটটা আমাদেরকে সুবিধা দেওয়া হোক অতি সত্বর, অন্যথায় আমরা এই সামনে ইলেকশনটা আমরা সব রিয়াং জনগোষ্ঠী মিলে ভোট ক্যান্সেল করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। আপনাদের আর কি দাবি রয়েছে? আমাদের আরও অন্যান্য দাবি যেরকম আমাদের এসটি স্ট্যাটাস দেওয়া হোক, ট্রাইবেল বেল দেওয়া হোক, এই তিনটাই আমি বর্তমানে আমাদের মূল লক্ষ্য। দেখা গেছে
পাশে যেগুলি জেলা রয়েছে শিবভূমি এবং কাছাড় জেলা আছে, এসটি স্ট্যাটাস ব্লু রিয়াং যেটা সম্প্রদায় আছে বা জনজাতি সম্প্রদায় আছে তাদেরকে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু হাইলাকান্দির রহস্যজনকভাবে দেওয়া এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। আমাদের সঙ্গে আছেন আরেকজন এই রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক, জানতে চাইবো क्या हुआ था, मतलब कि क्यों नहीं दिया गया? हम लोग को स्कीम नहीं दिया जाता है, इसका वजह से हम लोग जंगल टू जंगल हम लोग जाके झूम खेत करना पड़ता है। इसका वजह से हम लोग डिमांड है कि सभी हमारा जनजाति को रियांग जनजाति को फॉरेस्ट राइट एक्ट का अंदर में इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को बहुत सुविधा दिया जाए तो हम लोग बहुत खुशी होगा। নিশ্চিতভাবে দেখা গেছে পার্শ্ববর্তী আমাদের যে দুটো জেলা রয়েছে শ্রীভূমি এবং কাছাড় জেলায়, এই দুটি জেলাতে ইতিমধ্যে ফরেস্ট রাইট ব্লু রিয়াং সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু হাইলাকান্দিতে যেগুলি হাইলাকান্দি দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছেন ব্লু রিয়াং জনজাতি যারা পাহাড়ি অঞ্চলে রয়েছেন তাদেরকে এখন পর্যন্ত সেই রাইটটা দেওয়া হয়নি এবং তার জন্য বিভিন্ন সময় থেকে তারা নিজের ঘর বসতি বানাতে পারছেন বা সরকার দ্বারা দেওয়া যেগুলি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা অন্য ফেসিলিটি তারা নিতে পারছেন না। আমি হাইলাকান্দি থেকে অমিতাভ শর্মা, এনকেডিং বার্তা। करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो हमारा दाबी पूरा करो फॉरेस्ट राइट प्रदान करो